मोहतरम दोस्तों, हमारी पसंद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदगी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि यही हुब्बे रसूल का तकाजा है और यही निजात का जरूर जरिया बनेगा। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर गोशे में हमारी रहनुमाई फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में तारीख के आईने में महफूज है। खाने पीने में जहां एतदाल का रास्ता कुरान ने बताया है, वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में इस पर अमल करके दिखाया है। अल्लाह पाक की तमाम नेमतों से लुत्फ अंदोज होना और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना ही मसनून तरीका है। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी खाने की चीज से नफरत नहीं की, मगर चंद ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां पसंदीदा और बेहद मरगूब हैं, वहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा बीमारियों से शिफा भी है। आज हम तमाम तो नहीं, सिर्फ चंद ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे और उनके फवायद के बारे में बात करेंगे कि आप इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करके कितनी बड़ी बीमारियों से शिफा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्जियों के बारे में बात करते हैं। तो कद्दू, जिसे लौकी कहा जाता है, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद था और पसंदीदगी का ये आलम था कि गोश्त और कद्दू के सालन से कद्दू के कतले उठा उठा कर पहले खाते थे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर बुलाया, तो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। साहिब खाना ने जौ की रोटी और शोरबा पेश किया, तो शोरबे में कद्दू और गोश्त था। बस मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू के टुकड़े उठा उठा कर निकालते थे। उस दिन से मैं भी कद्दू को पसंद करने लगा हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं कद्दू के फवायद के बारे में। कद्दू के वैसे तो बेशुमार फवायद हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ मुख्तसर फवायद के बारे में बताएंगे कि गर्मी की शिद्दत से नींद न आने पर या आंखों के सामने अंधेरा छा जाने की सूरत में लौकी काट कर इसका जूस तिलों के तेल में मिलाकर पाँव के तलवों पर रोजाना मालिश करने से एक तो गहरी नींद आती है और दूसरा आंखों के सामने अंधेरा छा जाना ये खत्म हो जाता है। और कम मिर्च वाली लौकी का सालन खाने से आंतों की जलन ठीक हो जाती है। लौकी की डंडी के फल के साथ वाला हिस्सा काट कर सुखा ले और जहरीले कीड़े के काटने पर शहद मिलाकर बार बार चाटने से काटने की तकलीफ में अफाका होता है। लौकी या कद्दू के इस्तेमाल से घबराहट और वहशत दूर होती है और इससे गमगीनपन भी दूर होता है। खून की खराबी के मरीज के लिए कद्दू को मीठे अनार के साथ खाना भी बहुत मुफीद है। इससे खून की खराबी के सबब जिस्म पर निकलने वाले दाने और फुंसियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। ये ब्लड प्रेशर को एतदाल में रखती है और दिल की बीमारियों को रोकती है। लौकी की बेल के पत्ते उबालकर चीनी में मिलाकर पिलाने से यरकान के मर्ज में अफाका होता है। जिगर के अमराज के लिए कद्दू का मुरब्बा मुफीद बताया जाता है। लौकी खाने से मैदे की तेजाबियत और जलन वगैरह बड़ी हद तक दूर हो जाती है। लौकी के अर्क को नींबू में मिलाकर चेहरे पर लगाने से महासे दूर हो जाते हैं। इसे खाने से गुर्दों के दर्द में न सिर्फ आराम मिलता है, बल्कि गुर्दों की पथरी भी निकल जाती है। और एक और बात, मौसीकी के आलात लकड़ी से तैयार होते हैं, लेकिन लौकी के पेंदे से आवाज में जो गूंज पैदा होती है और सुर जिस तरह जाहिर होती है, उसका कोई सानी नहीं। सपेरों की बीन में भी लौकी बीन के दरमियान में लगी होती है। शहद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी पसंदीदा ग़िज़ा शहद है। मरगूब ग़िज़ाओं में शहद को बड़ी अहमियत हासिल है। रब्बे करीम ने शहद के बारे में शिफा अन्नास जैसे जामे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद से जो रग़बत थी वो सूरह तहरीम में वाज़े होती है। जूं जूं साइंसी तहकीकात सामने आ रही हैं, शहद की तिब्बी अफादियत नुमाया तर होती चली जा रही है। शहद में पानी डालकर पीना फालिज, लकवा और एंटी आसाबी खतरात का इलाज करार दिया गया है। मैदे के अमराज में इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तवील हदीस मुबारका मौजूद है। अमराज चश्म में शहद का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। ये बीनाई को कायम रखता है और तेज रखता है।
آج یورپ میں بادس آپریشن زخم منتقل کرنے کے لیے رواج پا رہا ہے۔ گرمیوں میں پانی ملا کر شہد کا شربت اور سردیوں میں شہد اور ادرک کا قہوہ اپنی افادیت کے اعتبار سے ثانی نہیں رکھتا۔ شہد کو دودھ میں ملا کر استعمال کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق اور مکمل غذا کا درجہ رکھتا ہے۔ کیل مہاسوں کے خاتمے کے لیے شہد کی جراثیم کش خوبیاں چہرے پر دانے کی سوجن کی روک تھام کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کیل مہاسے کی وجہ سے پریشان ہے تو شہد اور دار چینی ہم وزن لے کر گاڑھا پیسٹ بنا لیں اور اسے دانوں اور کیل مہاسوں پر لگا دیں اور 15 سے 20 منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عمل کو کئی بار کرنے سے کیل مہاسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ شہد کے مزید فوائد بتانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ہاں نبوی غذاؤں کے جتنے فوائد بتا رہے ہیں یہ بہت مختصر سا حصہ ہے۔ اگر تمام فوائد بتانا شروع کیے جائیں تو ایک ویڈیو نہیں بلکہ ویڈیو کی ایک لمبی سیریز بن سکتی ہے، تو اس لیے ہم یہاں چند ہی اہم فوائد بتا رہے ہیں۔ شہد خاص طور پر جلد کی تر و تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت زبردست فوائد رکھتا ہے۔ شہد قدرتی موئسچرائزر بھی ہے کیونکہ اس میں موجود مالیکیول جلد میں پانی کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ آپ کی خشک دل کی نمی بحال اور بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے جو کیل مہاسوں یا جسمانی بو کا باعث بنتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق یہ جلد پر ایسی تہ بنا دیتا ہے جو پانی کو روک کر نمی کو بڑھا دیتا ہے، اور شہد جسم کو صحت مند رکھنے اور جلد کو جگمگانے کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ کھجور۔ اب بتاتے ہیں کھجور کے بارے میں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اور مرغوب غذاؤں میں کھجور کو بھی ایک اہم اور خاص مقام حاصل ہے۔ جدید سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے، اور وہ کیوں نہ کرے، کیونکہ دنیا کا سچا ترین انسان اس کی افادیت بتاتا ہے۔ کھجور میں تمام قسم کے وائٹامنز پائے جاتے ہیں۔ کھجور کو جدید سائنس مکمل غذا قرار دیتی ہے۔ کتنے ہی جرت مند اور باہمت لوگ تھے صرف کھجور کھا کر روزہ رکھتے اور روزے کی حالت میں ہی غزوات میں شریک ہوئے۔ کھجور اب محض عربوں کا پھل نہیں رہا، بلکہ اب پوری دنیا کھجور اور شہد کی افادیت کی وجہ سے ان کی پیداوار بڑھانے کی طرف متوجہ ہے۔ عالمی سطح پر شہد اور کھجور کی تجارت تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو دودھ میں پکا کر استعمال کرتے تھے۔ شہد اور کھجور کا دودھ تیار کردہ مشروبات بڑھاپے کا سہارا، جوانی کا نظارہ اور جوڑوں میں درد جیسے امراض کا مداوا ہے۔ ایسے مریض جن کو بلڈ پریشر کی کمی کا مرض ہے یا ایسی خواتین جو زچگی کے بعد کمزور ہو جاتی ہیں، ان کے لیے لاجواب ٹونک ہے۔ کمزوری کا سبب کچھ بھی ہو، کھجور، شہد اور دودھ کا مرکب بے حد مفید ہے۔ ستو۔ اب اگلی غذا ستو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اور مرغوب غذاؤں میں سے ہے۔ ستو کی بھی بڑی اہمیت ہے، مختصر آپ کو بتاتے چلیں۔ اس کے بعد آتا ہے زیتون۔ زیتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی من پسند اور مرغوب غذاؤں میں خاص مقام رکھتا ہے۔ ایسے ہی انجیر کے بارے میں آتا ہے، پھر اس کے بعد سرید آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو کر استعمال فرماتے تھے، اسے ہی سرید کہا جاتا ہے۔ دودھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی من پسند غذا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے تھے۔